dengue is not an insect, it's a virus and cause viral diseases, and it's incurable through the world, and effective of dengue virus can't survive more than a week. स्प्रे तो की है उन्होंने, लेकिन वो डीजल की ना स्मेल आ रही थी, वो हमारे मुझे खुद बाहर इतना हुआ है, 3-4 दिन हो गए। इलाज वगैरह कराया बहुत, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रात में स्प्रे करके गया थे मच्छर वगैरह में सारी मार्केट वगैरह हर दुकान के स्प्रे वगैरह करके गए ने, बहुत मच्छर बीमारियां बहुत फैली हुई हैं। स्प्रे तो हुआ है लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हुआ। हम अपना स्प्रे खुद ही कर रहे हैं अपनी दुकानों में, मच्छर वगैरह वैसे ही बरकरार है जैसे पहले था। बच्चे सारे बीमार पड़े हैं घर में, कोई गली में नहीं, कोई घरों में नहीं है, सारा गल वैसे का वैसे। हॉस्पिटल गए थे, वो चेक करवाया है, दवाइयाँ लेके दी हैं, बाजार से इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आवाम जो है डेंगू से बहुत सी फायदा होनी है, पर ये यहाँ पे कोई स्प्रे वाला नहीं आया, कोई बिल्कुल कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, या कोई MP MLA कोई इधर की जो आ नहीं रहा। बिल्कुल जो है ना बहुत मसले मसाले डेंगू से यहाँ बीमारियाँ बहुत ज़्यादा गंदगी, रोड ब्लॉक हो रहे हैं, सर्विस सिस्टम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। डेंगू वाकई जो है ना बहुत ही खतरनाक एक मच्छर आ गया है यहाँ पे, तो हुकूमत की तरफ से स्प्रे वगैरह करवाए जा रहे हैं, कुछ फ़ायदा हो रहा है इसके बारे में, लेकिन अभी बिल्कुल पूरा कंट्रोल हासिल नहीं हुआ इसके ऊपर। अभी तो स्प्रे वगैरह हो रहा है, ठीक है, अल्लाह करेगा रुक जाएगा, ठीक है, स्प्रे हो रहा है, ठीक है, काफ़ी फर्क पड़ा है। देखिए मच्छर इस कॉलोनी में बहुत ज़्यादा हो गया है, यहाँ कोई स्प्रे वाला अभी तक वो नहीं आया, तो गवर्नमेंट से रिस्पॉन्स करते हैं कि यहाँ किसी स्प्रे वाले को भेजा जाए। हम गवर्नमेंट से ये रिस्पॉन्स करते हैं कि यहाँ किसी स्प्रे वाले को भेजा जाए ताकि हमारी कॉलोनी का जो है तहफ़्फ़ुज़ हो सके। जिस आवाम के हुक्मरान ऐसे होंगे उस आवाम पे आफात और मुसीबत आएगी। तो डेंगू आफत है जिंदगी, और ये सैलाब देख लें, सिंध में सैलाब आया हुआ है, इधर डेंगू आया हुआ है, NWFP यानी खैबर पख्तूनख्वा में टेररिस्ट घूम रहे हैं, कराची में घूम रहे हैं, तो ये पंजाब बचा हुआ था, पंजाब में तालिबान की बजाय डेंगू आ गया। तो आपका क्या ख्याल है कि डेंगू के सदर आपकी हुकूमत कुछ कर रही है? बिल्कुल सिफर है, फोटो सेशन करवा रही है और तो कुछ नहीं कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा। जिना अस्पताल में इतना क्राउड आता है, इतना रश होता है, वहाँ 4 मशीनें हैं, पूछ रहे हैं 4 दिन से हम सुन रहे हैं कि वहाँ पूछ रहा है नहीं शायरी, वहाँ सुन रहे हैं कि 10 कोई नहीं पूछ रहा है, मशीन आ रही हैं, हाँ, लेकिन वो नहीं है। ये मैंने लोगों को देखा ये स्प्रे कर रहे हैं, ये जो बड़े बड़े हैं ना VIP लोग, सिर्फ इन लोगों के घरों में जाकर कर रहे हैं। मैंने कहा अंकल मेरे हमारी गली में कर रहे हैं, इन्होंने हमारी गली में नहीं किया, ना मैं स्प्रे कर रहे हैं, कोई स्प्रे में कुछ नहीं हो रहा, डीजल डाल देते हैं, कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं डाल रहे ये लोग, बस नाम से कह रहे हैं कि हम लोगों ने स्प्रे कर दिया। वो सामने देखिए कितना डेंगू घूम रहा है, यही पानी में सही बीमारी है, इससे लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, बच्चे भी और बूढ़े भी बहुत परेशानी है। मच्छर छा गया होगा इधर से। हाँ, ऐसी बीमारी है कि जिसका कोई पता नहीं चल रहा, बाहर से टीमें भी आई हैं और पता नहीं चल रहा कि क्या किया जाए क्या नहीं है। बस यही है, इसमें अब इंसान अपनी सेफ्टी खुद ही करे, और ये है कि इनके टाइम 2 टाइम है इसके, क्योंकि मुझे हुआ है डेंगू, अब मैं तकरीबन मुझे 2 दिन ही हुए कि मैं ऐसे एरिया में बकवास कर रही है हुकूमत, कुछ भी नहीं, अपने घर घर फौज रही है। अगर इनको डेंगू ने काटा तो फिर इनसे पूछना ये हमारी जगह पे होते। थोड़ी बारिश हो गई इसलिए जो है उसका असर नहीं हुआ, तो मरीज जो है ना बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं तो रिक्शे में लेके जाता रहता हूँ अक्सर, तो रोजाना 2-4 मरीज जो है ना डेंगू के भी हैं, मलेरिया के भी मरीज जाते रहते हैं। बल्कि हमारी वफाकी कॉलोनी की कल इंतजामिया ने भी स्प्रे किया है यहाँ पे। कह रहा हूँ कि पिंड स्टाफ पे स्प्रे कर रहे थे, घर वालों ने कहा कि ये हमारे कमरे में स्प्रे कर दो, वो कहते हैं कि 200 रुपये फी कमरे का देंगे, फिर स्प्रे करेंगे, ठीक है। तो ये हाँ, अगर ये पैसे दे के स्प्रे करवाने लगे तो हुकूमत को कोई फायदा नहीं है, हम आपको जेब से ला के भी तो स्प्रे कर लेंगे। कुछ नहीं है जी, वो मेडिकल देते हैं हमें, महकमा डेंगू स्पेशल चीज़ है ना जी, नहीं स्प्रे कोई पूछा बोलूँगा नहीं। हमारे पैनल में जो हॉस्पिटल है, अगर कोई मसला बन जाए तो हम लोग उधर जा सकते हैं, अपने पैनल में जो हॉस्पिटल है उधर ट्रीटमेंट होती है। बाकी हमारे पास जो है कुछ नहीं। डेंगू हो गया था, ये कल आया, ये कल आया हूँ। काफ़ी आजकल इसका जोर है लाहौर में और बाकी इलाकों में भी फैल रहा है आहिस्ता। गवर्नमेंट अपनी तरह से कोई जोर लगा रही है, लेकिन मसला ये है कि ये होता है डिमांड है सप्लाई पर, कि आप इतने लोग आ गए हैं तो जब तक जो है ना वो उनके पास रेंज भी टूट सकता है। इधर काफ़ी जो है ना
کھلی جگہ ہے سب مچھر بہت زیادہ ہوتا ہے. کچھ بھی ہو جائے کوئی ادھر آیا ہی نہیں ہے. ادھر کسی نے کچھ بھی دیکھا کوئی آیا اسپرے کرنے بھی نہیں آیا. ایریا سفیدہ لگا سارا تھوڑے سامنے ادھر مارو کیمرہ تمہیں نظر آئی ہے کہ ہر چیز سپرے ہونا چاہیے. خطرہ ہے صاحب ضروری ہے. اور تمام جڑی بوٹیاں نے سفیدے دے بالکل جی. ہاں جی ہاں جی. ਸਾਡੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਣੇਵੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੈ. ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਦੀ. ਸਪਰੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਆਈ ਕੋਈ ਸਪਰੇ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਲੈਣਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆ ਨੇ ਕਮਾਈ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ. ਅਸੀਂ 116 ਤੇ ਜਾਜ ਅਹਿਮਦ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮਰ ਸਹੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਧਰ ਨਾ ਸਪਰੇ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਇਧਰ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ. ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਜੇ ਸਾਡਾ ਐਮਪੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਨ. ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਬੜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾ करवा सकते थे. बाकी स्प्रे उन्होंने ना कितों करवानी है. नहीं मेरे ख्याल में मैं ड्यूटी में था तो आज उन्होंने एक बार करके गए ये सारे इलाके में स्प्रे. तो अभी मेरे ख्याल में सारे महकमे हरकत में आ गए इस बारे इंशाल्लाह इस पर काबू करने वाले गवर्नमेंट गोलियाँ डाल दी जो सब काम हो रही तो कभी हमारे साथ अभी गोलियाँ नहीं डाल दी करते ही नहीं क्या कोशिश करो कि इलाज क्यों नहीं है तो जानबूझ के मरीजों को मार देते हैं. गवर्नमेंट की करना चाह पता गवर्नमेंट प्यार करती है सब दंग जाए. 4 मेरे बच्चे ने तो छोटे छोटे बच्चे मैंने दंग जाए तो मैं तो घर पै यार मानना बच्चे फिर क्यों पै जाए बिल्कुल. और टेस्ट के साथ ये किया जा रहा है कि आप कह रहे हैं डॉक्टर की रिपोर्ट भी कहीं क्योंकि फीस खत्म कर दी गई है. मैं पिछले 1 वीक से इनसे टेस्ट करवा रहा हूँ. ڈینگی کے بارے میں یہی حکومت کی جو ہے نا اہلی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی انتظام ہی نہیں ہے ان کے پاس. وزیر اعلیٰ شہباز شریف بڑے بڑے دعوے کر کے تو یہ مکر گئے ہیں کہ اب ہم کچھ کر نہیں سکتے. سروس اسٹیشن بند کرانے سے کیا ہوگا روزگار بند ہو جائے گا غریبوں کا جو کام کر. ڈینگی پھیل رہا ہے اور آپ سلام کھڑے ہوئے تو نہیں لگا ڈینگی سے آپ کو؟ نہیں میں بالکل ڈر نہیں لگ رہی کیونکہ میں نے سارا بھی اسپرے کروایا ادھر. اچھا. اور اسپرے کروا کے اور انشاءاللہ تعالیٰ کافی بہتر رزلٹ ہے اس کا. سپرے سے آپ مطمئن ہے؟ کیا گورنمنٹ نے کچھ چندہ وندہ دیا پیسے سے دیا؟ نہیں گورنمنٹ تو بھجن کسی کو کچھ نہیں دے رہی ہے. تو ہم سب خود اپنی طرف سے ہر بندہ اپنی سیفٹی خود کر رہا ہے. تو آپ کے نوٹس میں ہے کوئی دوست یا کسی عزیز وفادی ڈینگی کا شکار جو ہو گیا؟ ہاں کافی ہمارے دوست ہیں جی جن کو ڈینگی ہوا ہے اور وہ اس دنیا سے پردہ بھی کر گئے. ڈبل ٹاؤن میں کارٹیکس پمپ پہ. تو یہ بار بار کیوں بند ہے؟ یہ ڈینگی بخار کی وجہ سے. کس کی حکومت بند کی ہے؟ یہ حکومت پنجاب والی حکومت نے کچھ نہیں بند کرنا. انہوں نے بند کیا ہے؟ ہاں جی. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ڈینگی بخار اس کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن تیل کے اوپر تو مچھر آ ہی نہیں سکتا پانی کے اوپر ڈال سکتا ہے. تو ڈینگی کا جو علاج ہے کیا ممکن ہے ڈینگی کی؟ دیکھیں علاج تو یہ ہے کہ آپ پیشنٹ کی کنڈیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کس کنڈیشن میں آپ کے پاس آیا ہے کیسی کنڈیشن ہے اس کی اس کے سائلنٹ سمٹمس کیا ہے کہاں تک پہنچ چکا ہے اس حساب سے علاج ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیراسٹامول پینڈول وغیرہ اس کے لیے سہولت ہے؟ جی بالکل میں آپ پیناڈول اس کو دے سکتے ہیں مجھے. اچھا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ پیناڈول کے علاوہ بھی کوئی ایسی دوا پسند ہے؟ دیکھیے ایک بات ہے اگر اس کو فیور ہے تو ہم اسے پیناڈول دیں گے ٹھیک ہے. اگر اس کو اس کے ساتھ کوئی صرف ڈینگی ہے اور صرف فیور ہے تو ہم اسے صرف پیناڈول دیں گے اور اس کے علاوہ اس کو اوریلی انٹیکس پہ کہیں گے. دیکھو اگر اس کو وامٹنگ وغیرہ نہیں ہے تو وہ اوریلی دیتا رہے جوسز وغیرہ دیں یخنیاں وغیرہ دیں جو بھی دینا ہے. اگر نہیں دے سکتا اس کو وامٹنگ ہے تو پھر ہم اس کو ظاہری باتیں ڈرپس وغیرہ لگائیں گے ملٹی وائٹامنس وغیرہ اس میں ڈال کے لگائیں گے تو اس کی انرجی بڑھا لو. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے ٹیسٹ بھی کرائیں گے اور اس سے بھی پتہ چلے گا کہ اس کے پلیٹلیٹس کاؤنٹ کتنے ہیں. اگر اس کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم آ رہے ہیں تو پھر ہم اس حساب سے. اچھا ڈاکٹر یہ بتائیے کہ کیا ایک عام MBBS ڈاکٹر ڈینگی وائرس سے متاثرہ شخص کا علاج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ امریکہ کے بڑے سے بڑے اسپتال میں اس کی کوئی رنگ نہیں؟ دیکھو یہ بات ہے ہمارے جو روٹین میں جو کر رہے ہیں وہی آپ ڈینگی کا کیا علاج کریں گے. ہمارے تو کام کوئی نہیں کر رہے تو MBBS ڈاکٹرس تو نہیں کر رہے جو کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے وہی کر رہے ہیں. جیسے ہمارے جو کنسلٹنٹ بیٹھتے ہیں وہی کرتے ہیں. ہم جسٹ ان کو پہلا فرسٹ ٹائم ہم دیتے ہیں جب ہمارے پاس فرسٹ ٹائم آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ان کے رپورٹس کراتے ہیں جو ان کے سامنے سمٹمس ہیں ہم ان کو ریفر کر دیتے ہیں. لمیٹڈ
स्टॉक हमारी कंपनी ने मतलब लोगों के लिए रखा है, जो आपका ना मतलब आपका हर पेशेंट को हम देंगे जो पैनिक के साथ है, मतलब उसका मरीज है और साथ प्रेस्क्रिप्शन लेके आ रहा है। पैरासीटामोल बेसिकली आप कह लें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जब तक पेरियड काउंट्स का वापस नहीं आ सकता तब तक तो पैरासीटामोल की उसके लिए एज ए पेन किलर या आप कह लें मतलब जिस तरह हाँ जी बिल्कुल। टेस्ट में वो जो मुनासिब कीमत में कर दी, उन्होंने कोई मरीज हम चाहे वो ले सकते हैं, करवा सकते हैं हमने तो बाकी मेडिकल स्टोरों पे जो पैरासीटामोल की टैबलेट्स वगैरह हैं वो भी फ्री अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट का ऑफकोर्स इसमें तावन तो है, इसके अलावा हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कुछ कर रही है, तो वही है। बाकी हम लोग कर सकते हैं वो हम भी कर रहे हैं, इसमें तो सबकी जरूरत है, सब लोग मिलजुल के करें तो यही इसका मान लिया जा सकता है। और ये का पहली बात है कि जेन्युइन भी है फीयर्स, और आपने देखा कि एक महीने से मतलब वी आर रिसीविंग अबाउट 1000 to 1500 पेशेंट a day over here just for this testing for the whether they have dengue or not। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान चीमा है, मैं सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर का डेंगू सेल का इंचार्ज हूँ। डॉक्टर साहब यहाँ पे कितने परसेंटेज मरीजों की भारत में आती है जो हकीकतन डेंगू मुबतला होते हैं? बेसिकली हमारे पास हमने डेंगू 2 सेल यहाँ पे जो है बनाए हुए हैं, जब से ये डेंगू की वबा जो है पाकिस्तान में जोर पकड़ी है, तो डेंगू के हमारे पास तकरीबन 4000 से ज़्यादा पेशेंट आते हैं, लेकिन जो भी पेशेंट आता है वो बाहर की हिस्ट्री के साथ आता है। तो जो भी बाहर की हिस्ट्री के साथ आता है पेशेंट, उनमें हर एक को डेंगू ज़रूरी नहीं है कि होता है। डेंगू के तकरीबन 4000 पेशेंट्स में से जो डेंगू जिनको हम डिक्लेयर करते हैं कि इनको वाया वाकई डेंगू है, वो 100 या 200 पेशेंट होते हैं। बाकी जो पेशेंट्स आते हैं वो इस खौफ से आ जाते हैं कि हमें बाहर है तो कहीं डेंगू ही ना हो, तो इसलिए अगर हमारे पास 4000 रोजाना पेशेंट आ रहे हैं तो वाकई जो डेंगू के पेशेंट नहीं होते हैं, उनमें 100 या 200 पेशेंट होते हैं। और हमारा डेंगू का जो क्राइटेरिया है रूल आउट करने का वो ये है कि 20,000 से कम जिनके प्लेटलेट्स हैं, या जो क्लिनिकली हम असेस करते हैं कितने वीक हैं, या जिनका ब्लीडिंग को डिसऑर्डर शुरू हो जाता है, तो उनको हम एडमिट करते हैं। हमने डेंगू के 2 अलग इंडिपेंडेंटली यहाँ डेंगू के सेल अपना वार्ड बनाए हुए हैं। इसके अलावा हमारे 5 यूनिट्स हैं, उनमें हम जिस अपना वार्ड की इमरजेंसी चल रही होती है वो अपने पेशेंट अपने वार्ड में ले जाते हैं। डॉक्टर साहब ये बताया डेंगू है क्या? डेंगू बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है तोड़ फोड़, और डेंगू फीवर बेसिकली तो ये अफ्रीकन फीवर था, हमने तो बुक्स में ही पढ़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद 94 में पहला केस कराची में डेंगू का हमें मिला था। उसके बाद 2003 और 4 में जो है जो सबसे ज़्यादा वैलिड है कि थ्योरी है कि जब इम्पोर्ट किए गए हैं टायर रिसाइकल, तो उस लिए कहीं वो सी पोर्ट से यहाँ आया और ड्राई पोर्ट जो लाहौर की है यहाँ तक पहुँचा है। तो अब तो डेंगू वैसे वबा की सूरत तैयार कर चुका है, लेकिन डेंगू बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है जितना डेंगू का खौफ जो है फोबिक डिसऑर्डर अब तो एक बन चुका हुआ है। हमारे पास जो लोग आ रहे हैं वो ज़्यादा यही है कि वो खौफ में मुब्तला है कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर डेंगू हो भी जाए। डेंगू बेसिकली एक डेंगू वायरस है जो कि एडिस एक मॉस्किटो है, जो इजिप्शियन मॉस्किटो है, जो इसका मतलब वेक्टर है, जो इसका जरिया बनता है फैलाने में। और फीमेल बेसिकली ये मॉस्किटो होती है, मलका होती है जो अपने अंडे देती है, फिर वो अंडों से जो है वो लार्वा जो है जो मतलब जो भी आगे सिलसिला चलता है। देखिए वायरल जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उनका इलाज तो आपको पता है कि मुश्किल है, लेकिन इम्यून सिस्टम हमारे पाकिस्तानियों का इतना मजबूत है कि अपना इम्यून सिस्टम और अपनी डाइट से जो है इस पर अपना ओवरकम कर लेते हैं। हम अपने पेशेंट्स को ज़्यादातर यही कहते हैं कि अपनी जो है खुराक में आपको हम कोई चीज़ मना नहीं है, और पेन किलर अगर लेना है तो पैनाडॉल या और कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग डिसऑर्डर की वजह से हम कोई और पेन किलर है। देखिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये कोई तरीका नहीं है कि जब सर पे कोई चीज़ आ जाए तो उस वक्त अब तो काफ़ी है कि जी पेशेंट्स को पैनाडॉल की फ्री मिल रही है, उनकी डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए ORS और दूसरी चीज़ें मिल रही हैं, सारा कुछ फ्री है। विदिन 30 सेकेंड वो प्लेटलेट भी हो रहे हैं, वो भी फ्री हो रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हैं इनका सबसे पहले तरीका था, पिछले साल भी डेंगू आया था, हमें चाहिए था कि कोई भी सियासी पार्टी अगर ये एजेंडा बना लेती कुछ और सिनेरी ख्वाब दिखाने की बजाय कि मैंने डेंगू को हल करना, अब अगले साल फिर डेंगू आना है। और अभी तक डेंगू के बारे में लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने फिर सो जाना है।
ابھی سے اگر ڈینگی کی پلاننگ ہوگی تو اگلے سال ہم ڈینگی سے بچ سکیں گے. اس کے لیے ہے کہ ریسرچ پہ کام شروع ہو, پراپر اسپرے کیا جائے, لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کی جائے کہ ڈینگی, اس کے لیے جو زیادہ پریونٹیو میئرز ہیں ان کا خیال رکھا جائے, وہ لوگ بھی کریں اور حکومت بھی کرے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگلے سال پھر یہی کچھ ہی ہونا ہے کہ ہم نے سوئے رہنا ہے, اور پھر ڈینگی جب ہمارے ساتھ پہ پہنچ جائے گا تو پھر وہ میڈیا کے تھرو اعلان ہوگا کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ابھی سے ریسرچ اور جو اسپرے ہے اور اس کی جو اپنا سوٹیبل پلیسز ہیں ڈینگی وائرس کی, ان کو ختم کیا جائے اور پورا سال اسی پہ توجہ دی جائے جو ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, تو میرے خیال میں اگلے سال ہم ڈینگی پہ قابو پا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر یہ بتائیے کہ ڈینگی وائرس جو کہ یورپ اور امریکہ میں علاج شروع کیا جاتا ہے, جی یورپ میں اور امریکہ میں دو نام دی جاتے ہیں, ریڈ فیور اور یلو فیور سے کہا جاتا ہے. جی جی. اور اس کے بارے میں پاکستان میں ابھی تک جتنا بھی ہم لوگوں نے سروے کیا ہے, ہمیں ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں ملا ہے جو کہ ماہر اشراط الارض ہو, یعنی جو وائرس کا ایکسپرٹ ہو. بالکل. ہر اسپتال میں ایم بی بی ایس ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. جی. اور ان ایم بی بی ایس ڈاکٹرز جو بیچارے کچھ ہاؤس جاب والے ہیں, جی ٹریننگ ہیں, بالکل ایسے ہیں جو اکیڈمک کے تعلق رکھتے ہیں. جی جی. تو اب ان لوگوں کو جن کو اس بارے میں نو ہاؤ شاید کچھ ہو, بالکل, لیکن یہ نہیں کہا جاتا یہ ایکسپرٹ ہیں کسی قسم وائرل اٹیک کے لیے. تو یہ وائرل اٹیک ہو گیا ہے, وائرس پھیل گیا ہے, بالکل ڈاکٹر بیچارے بھی بالکل شہید ہو رہے ہیں. مطلب اس کی وجہ جناب یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا ریسرچ سینٹر ہی نہیں ہے. اب ہمارے ملک میں اگر کہا جائے ٹیلنٹ کی کمی کوئی نہیں ہے, جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ ساری کریم جو ہے وہ ابراج چلی جاتی ہے. اب ریسرچ سینٹر اور ریسرچ کے جو انسٹیٹیوٹ نہیں بنیں گے تو ریسرچ کیسے ہوگی. اب اگر آج سے ریسرچ شروع ہوگی تو کچھ فائدہ اگلے سال ہمیں ملے گا, لیکن ہم نے پھر سوچا تو ابھی تک نہیں آیا. اب آپ اپنے چینل کے تھرو جو ہے یہ حکومت کو میسج دیں کہ کم از کم جو ہے نیکسٹ ایئر ہماری پلاننگ ایسی ہو کہ ہم ڈینگی کا جو خوف ہے اور ڈینگی بیماری پہ ہم قابو پا سکیں. میرے خیال میں جتنا میڈیا پہ یہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ پیشنٹ اتنے ایکسپائر کر گئے, 2 ماہ میں اگر آپ ڈیٹا نکالیں گے تو دوسری بیماریوں سے بھی اتنے پیشنٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو گئے. ہمارا یہ سوال نہیں ہے, ہمارا یہ سوال ہے کہ دیکھیے لاہور ہی کیوں, جی جی, کہ ڈینگی کا ٹارگیٹ لاہور ہی اگر مچھر ہے, جو وائرس ہے, جو وائرل ڈیزیز ہے, پھر دوسرے علاقوں میں تو ہونا چاہیے نا, لاہور شہر میں کیوں. اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو اس کے بارے میں جو ایک مفروضہ یہی ہے کہ یہ اپنا ڈینگی وائرس جو ہے ریسائیکل ٹائرز کے ذریعے کراچی میں سب سے پہلے پھیلا ہے جب وہ جب امپورٹ کیے گئے, اور اس کے بعد ہماری بڑی ڈرائی پورٹ جو ہے وہ لاہور میں ہے. تو اب یہ ساری ایک مفروضات پہ مبنی ہے کہ کسی کو یہ ایگزیکٹ ہاں جی یہ نہیں کہہ سکتے. ہماری ادھر سرسید ہاسپٹل کی پروفیسر صوبیہ قاضی ہیں جو انفیکشس ڈیزیز کی اسپیشلسٹ ہیں. کس کی؟ انفیکشس ڈیزیز. تو آپ کو پتہ ہے وائرل انفیکشس ڈیزیز میں ہی آتے ہیں. تو اب انہوں نے اس پہ ریسرچ شروع کر دی ہے. ہم ان کی ریسرچ کے لیے ایک پرفارما ہمارے ڈاکٹر کو دیا ہوا ہے ڈینگی سیل میں, جو وہ فل کر رہے ہیں, جس پہ وہ اپنا لکھ رہے ہیں کہ کتنی. ڈاکٹر آپ کتنے عرصے سے اس اسپتال میں اپنی خدمات میں آتے ہیں؟ میں تقریباً 4 سال سے اس ہاسپٹل میں. میں بیسیکلی پی جی ٹرینی ہوں اور اس ٹائم میں پی جی 3 ہوں. اور پی جی کیا ہوتا ہے؟ پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ, اور میں اس وقت ڈینگی سیل کا انچارج ہوں. آپ ڈینگی سیل کا انچارج. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عثمان, آپ کا تحقیقی کرنے کے لیے. اللہ حافظ.